Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han ikatulo nga semana han panahon han Kwaresma. Kinuha ti dahan ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo ika-10 kag duha nga kapitulo bersikulo nga karuhaan kag 8 tubtubhan katluan kag 4. Diri Satanas, kundi ang Espiritu han Diyos, anahatag haakon hingahom pagpagawas han mga yawa. Tigaman ini nga inabot na haiyo ang ginhadian han Diyos. Waray makakasulod nga duha balay hin kusgan nga tao, hin pagkuha han iya mga butang, kundiri gapuson anay niya ang tao nga kusgan, ngan amo an iya panikas niya didahan balay. Andiri na uyon ha akon nasupa ka akon nga nagsasarang adton diri na bulig ha akon hin pagtirok kundi hini nasiring ako haiyo pasasailoon an mga tao hanbisan ano nga sala nga maraot nga ira ginyayakan kundi diri pasasailoon ang bisan hino nga magyakan hinmaraot kontra han Espiritu Santo. Pasasailoon ang bisan hino nga magyayakan kontra han anak han tao kundi diri pasasailoon ang bisan hino nga magyakan kontra han Espiritu Santo yana og bisan sano. Kinahanglan maupay ang kahoy base mamay ada maupay nga mga bunga. Kung maraot ngani ang kahoy, maraot man ang bunga. Kay nakilala ang kahoy, pinaagi han iya mga bunga. Kamu nga mga halas, uunanhon maniyo hin pagkayakan hin maupay nga mga butang. Kay magraot man kamo. Kung iginyayakan han baba kung ano ang nakakapuno han kasing-kasing. Mga kabugtuan ang maupay nga sumatan aton dayon nga katalawasan paghimayaon ka Ginoo. Di dahil nga ikatulo ka semana han aton paglalakaton para han pagsalinurog han adlaw han pagkabanhaw ni Jesus nga amo ang sentro an aton pagtuo damo nga mga panunahuna sugad man nga mga mensahe anangay naton pagunahunaon nga anangay naton pagtipigan labi na gud ang mga tudlo ni Jesus didahan aton gimbasa yan ang ebanghelyo nga nagsusumat nga hiya nagpapagawas hanyawa tungod han Espiritu Santo diri tungod hanyawa. Kay hadto nga panahon may ada mga Pariseo nga nagsusumat han kadaman nga Jesus sinayupan hanyawa ug tungod hini nga nakadahayan yawa hiya nagpapagawas hanyawa nga nagsiring ni Jesus diri ang Espiritu Santo nga amo ang gugmahan Diyos amay nga dahan Diyos anak amo ang nagpapagawas hini nga magraot nga espiritu ug tungod hini nga rason nasiring hiya di dahil nga ebanghelyo nga ang nagpapakaraot han Espiritu Santo diri gud pasasailoon kay ang Diyos nagsusumat ha aton nga angay naton karawaton ni Jesus. Ug ang Espiritu Santo amo ang nagpapakilala kung hino Jesus. Ug adton mga tao nga diri makarawat hini nga pagpakilala ni Espiritu Santo. Sugad-sugad hindiri mga kahoy nga maupay nga bunga nga naghahatag hin maupay nga bunga. Sumalahan aton nabati yan ang ebanghelyo. Nga nasiring panganihiya nga kung ikita naugo pa iya, diri kita magsasarang han mga gintirok niya.
mga magupay nga pamulungan nga angin naton pagunahon-naon base kita makasunod kan Hesus. Yan na nga panahon han Kwaresma nga angin naton pagunahon-naon kung ano gud aniya mga tudlo aton. May da pa pira ka simana antes han Simana Santa nga kita angay magunahuna pahin halarom kung ano gud naton pagkarawat kan Hesus nga ginpadarangan hihan Diyos Amay nga amuan magpapasamwak kan maupay nga sumat nga angay naton sundon ug angay naton pagbuhaton didahan aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. Pagpasalamat kita mga kabugtuan sa Dios tungod handa mo nga grasya nga aton nakakarawat ini nga mga adlaw nga santos sakub han panahon han Kwaresma. Ini nga mga tudlo ni Jesus, makikita naton usa nga mga upay nga pulong nga iya ginsumat nga tungod han kadasig han aton mga kasing-kasing aton ini mahipapasamwak kan aton mga baba an aton ginkarawat nga mga grasya tikang sa Dios. Salit, mga kasangkayan ko kang Kristo, kidahan masunod nga Domingo, nga tinatawag han singbahan nga Laetare nga Domingo, paglipay nga Domingo. Makikita naton indako nga mensahe nga angay naton pamatian kay base kita mapukrat ang mga mata ug aton mahipasamwak ang maupay nga sumat tikang sa Dios diana nga panahon. Maupay nga adlaw haiyo nga tanan.